Article 51, and you've been asked to explain proportional representation, but it appears that the phrase is proportional representation system of political parties list. Yes. So what does this mean? Yes. And on the basis of the meaning attributed to this, what is your case? Yes. Yes. I think if I may, just speaking for myself, just add to what my learned colleague has just said, the gentleman and not the lady, that I think it is important to understand what the cascading errors of law have been, for the very simple reason, and at least in my view, to avoid a mistake that may inadvertently made by the Supreme Court and give its seal of approval on the said cascading errors of law. We should not end up in a position where in the end we're chasing the form, not the substance, and therefore we rubber stamp. I apologize if someone finds that word hard, but rubber stamp errors made over and over and over, and maybe there's another over in there, by the Election Commission. If you want to be truthful about it, then let's start at the genesis of the matter. Genesis of the matter was a political party intransigently not holding elections. Within its, who were the complainants? Not People's Party, not Muslim League, not a judge, their own people. Please hold elections. What is a political party? Is it a name? Is it a piece of paper? If you really want to go to true democracy, the will of the people, the will of those who hold the membership of PTI, where was that reflected? You please read the entire judgment. Those people were denied democracy. Each stage, and this did not start that the cascading errors, the opposition came into government and you became the persecuted person. No, it started when the leader of that political party was next door as Prime Minister. Right? So surely not he was being persecuted at that juncture. If you want to go that way, I have no problem going that way. Then we should start at the genesis of the matter and don't put everything, the blame on this court. May I humbly... No, let me complete. एक second please, let me जरा बात तो करने दो. एक second में जरा बात कर लूँ. मैं जरा बात complete कर लूँ, जरा complete कर लूँ. अब ये जनाब वो बात जब शुरू हुई वहाँ से, इलेक्शन आपने कराना है, हमने नहीं कराना है. आपने इलेक्शन नहीं कराया, फैसला आ गया, भाई इलेक्शन करा लो, चैलेंज, इलेक्शन करा लो, चैलेंज, इलेक्शन करा लो, चैलेंज, कभी लाहौर, कभी पेशावर, कभी यहाँ. भाई किसका फायदा इसको हो रहा है? इसका फायदा पीटीआई के वर्कर को हो रहा है कि वो भी बेचारा कंटेस्ट कर सकता है. पाकिस्तान में एक बहुत रवाज रहा है, अच्छा बुरा, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा. आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, जो असली कमिटेड लोग हैं, जो पार्टीज में रहते हैं, वो बेचारे तो ऊपर आ ही नहीं सकते ना, वो बस शख्सियाती में हो जाती हैं तकसीम. ठीक है, तो वो अगर आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं तो फिर पूरी फुल अनडाइल्यूटेड जमहूरियत की बात करें, जिसका आगाज़ होता है सियासी जमात से. सियासी जमात अगर मैं कल बना लूँ, मेरी नहीं होगी, वो पब्लिक की हो जाएगी. या तो मैं वन मेंबर पार्टी बना लूँ, फिर वो मेरी रहेगी. अगर मैं पब्लिक को इसमें इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर उनका हक है कि वो आके इलेक्शन लड़ें. नॉट पब्लिक, मेरे अपने मेम्बरान. ये मैं जनरल पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ जो मेम्बरान है पॉलिटिकल पार्टी के. तो जी अगर देखें, या तो आप नैरो डाउन रखिए इस पिटिशन का स्कोप ऐसे, मगर अगर आपने जनरली बातें करना ना डेमोक्रेसी और सब्सटैंटिव राइट्स, फिर आखिर तक जाइए. उधर भी मुझे कोई इतराज नहीं है. आप एक अप्रोच, ये नहीं कहें कि जी इस वक्त तक मैं जाऊंगा और इसके आगे नहीं जाऊंगा. फिर आगाज कीजिए शुरू से. फिर ये ना उस जमाने में इलेक्शन कमीशन और ये और वो और एस्टैब्लिशमेंट वगैरह, वो बातों में आप नहीं जाएं, वो आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या हो रहा था. तो वो कौन ऑर्डर कर रहा था? उन्होंने कहा जी मुझे साल दे दें, साल दे दिया. आप पढ़ लीजिए जजमेंट. जजमेंट इज इन द फील्ड एंड इट्स इन द फील्ड. इट्स अ जजमेंट इन द फील्ड, वेदर यू लाइक इट और नॉट. आप उस पर तनकीद कीजिए, मगर आप पूरी जमहूरियत पे तो चले जाएं ना. या फिर आप कहें कि जस्ट हर जगह आप ये बात आती है, अच्छा दूसरी बात लेके चलिए, ये पार्लियामान बराबर थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है. भाई वो आइन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही थी, डिसॉल्व.
ٹھیک ہے. پھر وہ تنقید ہوتی ہے کہ رات کو کیوں سپریم کورٹ بیٹھا. پھر سپریم کورٹ از دا گارڈین آف دا کانسٹیٹیوشن. رات کو کیا, رات کو 2 بجے ہر رات بیٹھے اگر وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے کانسٹیٹیوشن کو. تو دیکھیے پھر جمہوریت پہ کریں تو جمہوریت کی بات کریں, پوری کریں. یہ عادی نہیں کہ جی یہ بس میرے لیے تک ہے, میں اس بات میں نہیں جا رہا تھا, مگر کیونکہ آپ نے اس باتوں کو چھیڑ دیا ہے پھر پوری بات کیجیے, پھر رکیے نہیں. اتنا تو آپ فیئر ہوتے ہیں ہمیشہ, آج آپ اتنا فیئر ہمیں بن کے دکھا دیجیے. I did not discuss the 13 January judgment. I only referred to that as a fact, sir. فیصل اس پہ ریویو پینڈنگ ہے, اگر ساری چیزیں یہیں ڈسکس کرنی ہے تو پھر ریویو بھی میں صرف فیکٹس والی بات کر رہا تھا, یہ with great respect, فیکٹس والی بات کر رہا تھا. چلیں آگے بڑھیں, سبمیشنز جو آپ کے سبمیشنز ہیں with great respect, چلیں آگے بڑھیے, پلیز بڑھیے نا آگے. اگر سچ سب بولنا شروع کر دیں تو سچ بہت کڑوا ہے, سچ کوئی بولتا ہی نہیں ہے. نہیں, میں تو بولنے کی کوشش ہمیشہ رہتی ہے, ہر کوئی نہ بولے, میرا اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. آگے چلیں مسٹر فیصل. آپ کے سبمیشن سے 2 منٹ پہلے ذرا ایک چیز ہے کہ ایک بات پہ آئی ایم 100% ان ایگریمنٹ ود جسٹس منیب کہ یہ بیسک جو فارم تھا وہ کل سے میری آرگومنٹس ہے کہ وہ بیسک فارم پی ٹی آئی کی طرف سے جمع کیے تھے, یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے. اب جب وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے تو ہماری 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہے 63A پہ, جس میں ہم نے ڈکلیئر کیا کہ whosoever switch from one party to another party, he is not qualified. کلاس لگے گی نا. ہم نے اس میں لکھا 62 پلیز سر پلیز 62(1)F کے تحت ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ disqualified ہوگا. This is judgment. We are bound by it. Though I have written dissent note, but I am bound by it. اب اگر وہ شفٹ ہو رہا ہے, Judge of that judgment. 63. I think perhaps that is not, with a very great respect, not exactly what that judgment says. But anyway, And it is everyone applicable entitled for to read that political judgment. parties, so those which have presence there and it is done after they become ہم یہ مان رہے ہیں کہ وہ political پولیٹیکل پارٹی کے ممبرس تھے. parties. Since we became political آپ فیصل صاحب آگے چلیں, ورنہ وہ بینچ کے ججمنٹ ممبران پہ میں ہی سے کرٹیسزم ہوتی رہے گی آپس میں. بینچ کے ممبران میں سے I think 63A does not have any application, but I move on. Mr. Faisal Siddiqui, how long will you take? سر میں اب ذرا ہم آپ کو پوش کر رہے ہیں کہ آگے بڑھیں نا. چلے وہ ایک دوسرے آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں تو دس ول نیور اینڈ. I hope your lordship in another judgment does clarify your lordship's judgment. میری تو خواہش یہ رہے گی, فیصل آپ درخواست لے آئیے, ہم دیکھ لیں گے. میری خواہش یہ رہے گی سر. 2 منٹ میں 1-2 چیزیں دکھا دوں, پھر میں پروپوزیشن پہ بس. پروپوزیشن تو آپ کی 2 ہیں, اس پہ پلیز آ جائیں نا سر ڈائریکٹلی. ایک چیز دکھا دوں بس. دکھائیں جو مرضی چلیں بس. دکھاتے ہیں تو پھر کہیں اور چلے جاتی ہے بات. ادھر ہی سیدھا شروع کرے, 2 کوسچنز ہے, ختم کرے. فیصل صاحب کوئی اور نہیں جاتے, پلیز چلیں, پلیز چلیں جناب. سر I mean we can't just hold the nation آپ captive سے for one نوٹ case. پھر میں دکھاؤں, یہ بہت اچھی بات کی, چلیں, کہیں اور please چلے. دکھائیں. میں صرف نوٹ کروا رہا ہوں, یہ جو ایڈیشنل پیپر بک ہے 5272, اس میں جو پیج 3 to 20 ہے, اس میں میں نے وہ کچھ ڈاکیومنٹس لگا دیے ہیں جس میں وہ جو کنٹروورسی تھی کہ 3 دن میں ہم نے اپلائی کیا, جوائن کیا, ایفیڈیوٹس جمع کروائے, وہ میں نے لگا دیے.